بسم الله الرحمن الرحيم. अब मैं जो है इस प्रोग्राम का जो आखिरी सेशन है बहुत ही अहम सवालात के जवाब देने के लिए मैं उस्ताद मोहतरम शेख मोहम्मद अनवर मोहम्मद कासिम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से अदब गुजारिश करता हूँ कि आप सवाल के जवाब दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद। ये आप भाइयों के कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात बहनों की तरफ से भी आए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सा जवाब हर एक का मैं देता चलूँ। एक भाई ने लिखा है कि तहज्जुद कितनी रकात पढ़ना है कम अज़ कम। तो तहज्जुद की जो नमाज है ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात और कम से कम 2 रकात, कम से कम 2 रकात आप पढ़ें, उससे कम नहीं पढ़ सकते। और तहज्जुद की नमाज का वक्त कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? यूँ तो इशा की नमाज के बाद जो भी नमाज पढ़ी जाए उसे क़ियामुल लैल भी कहते हैं, उसी को तहज्जुद भी कहते हैं। लेकिन जो जिसमें अहादीस में जो ज़िक्र हुआ है कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला के अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल पहले आसमान पर होता है और जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रहता है, यानी 1/3 जब बाकी रहता है, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल पहले आसमान पर होता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तो ये जो है तकरीबन रात के आजकल 1-1:30 बजे से ये शुरू होता है और सुबह की अजान तक ये इसका वक्त रहता है। सुबह की अजान के बाद फिर सुबह का वक्त शुरू हो जाता है। एक भाई ने लिखा है कि दिया हुआ कर्ज अगर किसी मजबूरी से वापस वक्त पर ना मिल सके तो क्या इस दिए हुए कर्ज को ज़कात की नीयत कर सकते हैं? मोहतरम दोस्तों, अगर आपने किसी को दिया है और वो देने में बहुत लेट कर रहा है या टाल मटोल से काम ले रहा है, तो आप अगर ये कर लेते हैं, ये नियत कर लेते हैं कि ये मेरी ज़कात है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि इस तरह से हर एक आदमी के कुछ ना कुछ वो कर्ज डूबते ही रहते हैं। आजकल तो कर्ज हसना जो कहते हैं, यानी जो लेने वाला है वो हंसता रहता है और जो आदमी देने वाला है उसके लिए कर्ज रोना होता है, वो जिंदगी भर रोता रहता है देकर। तो ये हाल हो गया। तो मौलाना थोड़ा सा क्या है, ये एक बात आप से जो ये करना है, जो शख्स कर्ज देता है और जो लेने वाला है वो उसे सताता है, देता नहीं है, टाल मटोल से काम लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कर्ज देने वाला है उसे हर दिन उतना पैसा जो कुछ उसने दिया है उसे सदका व खैरात करने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते रहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अजर अता करते रहते हैं। लेकिन आप उस पैसे को अपनी ज़कात नहीं कर सकते। ज़कात ये है कि आप उसे दें और वो शख्स ले, ज़कात कहकर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल में नियत है, लेकिन आपसे वो निकल जाए और उस तक पहुँचे। तो अगर आप किसी को दिया हुआ कर्ज की ज़कात की नियत आप कर लेते हैं, ये सही नहीं है। 2-3 सालों के लिए दिए हुए कर्ज की ज़कात देना चाहिए या नहीं? हाँ, बेशक देना चाहिए, क्योंकि वो माल आप ही का है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप शायद ये देने वाला नहीं है, यानी आप उसे समझ चुके हैं कि ये डूब चुकी है, तो ऐसे में आप छोड़ दें और जिस वक्त वो रकम मिलती है तो आप 1 साल की ज़कात दें। एक भाई ने लिखा है कि शेख से सवाल है कि एक आदमी के पास ज़मीन है मगर उसके पास पैसा नहीं है, तो वो शख्स
किसी के पास जाता है और कहता है कि इतनी ज़मीन हमारी आप रिहन रख लीजिए, इसके इवज़ में मुझे कुछ पैसा दीजिए, तो क्या ये ज़मीन वो शख्स इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं जिसने पैसा दिया है? क्या ये सौदा ये सूद जैसा तो नहीं है? तो उसके जवाब तफसील से दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये क़ायदा है कि कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा मनफ़िअतन फ़हुवा रिबन, कि हर वो कर्ज जिससे आप कोई फ़ायदा उठाते हैं, कर्ज देकर कर्ज लेने वाले से आप कोई भी फ़ायदा उठाते हैं तो वो सूद ही है, सूद ही है। चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो। अगर आप वो ज़मीन, वो आदमी उस ज़मीन से फ़ायदा उठा रहा है, उस ज़मीन में खेती कर रहा है या नहीं, तो उसमें अपना ग्यारह डाला हुआ है या अपने बैल भैंस उसमें बांध रहा है या कोई भी चीज़ अगर वो उसे इस्तेमाल करता है तो ये भी कर्ज, ये भी सूद के ज़ुमरे में आएगा। हाँ, जब वो ज़मीन वापस ज़मीन वाला उसका पैसा लौटा देता है तो उसकी ज़मीन वापस कर देता है। ठीक है, अगर ज़मीन उसने रखा है, ज़मीन का मतलब ये है कि आप ज़मीन पर कब्जा करके ना रखें, उसके ज़मीन के कागजात आपको दे दे, और चाहे वो खुद वो बंदा अगर वो इस्तेमाल करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके कागजात आपके पास हों तो अगर आप, लेकिन आप वो जगह लेकर किसी को किराए पर रखते हैं या कोई चीज़ अपना चाहे बांध लेते हैं या आप उसमें खेती करते हैं तो ये सूद में शुमार होता है। एक भाई ने लिखा कि अगर कर्जा हो और हम देने की नीयत हो तो क्या हम उम्रा कर सकते हैं? मसलन अगर आप बहुत ज़्यादा मक़रूज़ हैं और आप में कर्ज अदा करने की इस्तिताअत नहीं है, लेकिन तो बेहतर यही है कि आप कर्जा अदा करें और उसके बाद उम्रे पर जाएं। लेकिन छोटा मोटा कर्ज है, लेन देन चलता ही रहता है। अगर आदमी ऐसे में उम्रे को भी जाता है कि मुझे तो कर्ज अदा करना ही है, जब आ जाएगी सैलरी आ जाएगी या 1-2 महीने के बाद मैं अदा कर दूंगा, तो ऐसा आदमी उम्रा कर ले तो कोई हरज नहीं है। एक भाई ने लिखा है कि मैंने 10 साल पहले एक भाई को एक भारी रकम बतौर कर्ज दी, मगर आज तक वापस नहीं मिली, और इस तरह के भी मुसलसल तजुर्बे होते रहे। कुल मिलाकर 20 लाख के करीब मेरा नुकसान हुआ है, जिसका अजर मैं अल्लाह ताला से जिससे मैं अजर का अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ, मगर आइंदा मैं कर्ज देने से गुरेज करता हूँ, तो क्या अब भी मुझे कर्ज देना चाहिए? तो जो आपकी हालत है तकरीबन मेरी हालत भी वही है। मैंने भी अल्लाह के फजल से जिसे भी कर्ज दिया है तो उसने एक पाई भी नहीं लौटाया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका आपको बेहतर अजर अता फरमाएगा। और जो बंदा इस नीयत से लेता है कि ये मुझे हजम कर लेने, खा लेने, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर कर्ज मिलता है तो चोरी करने की ज़रूरत क्या है, तो लेते हैं और इस नीयत से लेते हैं कि इसे डुबाना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि मौलाना ने बड़ी तफसील से के साथ इस पर बयान किया कि कल क़यामत के दिन वो चोर की शक्ल में अल्लाह ताला के पास है, और जो बंदा देने वाला है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दिन जितना पैसा उसने दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सदका व खैरात का सवाब अता फरमाएंगे। तो अगर आप, मैं भी आजकल मेरा भी यही है कि मैं लोगों को तो खर्च तो नहीं देता, अलबत्ता ताउन के तौर पर दे देता हूँ कि भाई ये आप मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, आप रख लें। लेकिन ये कर्ज से मैं भी किनारा कशी इख्तियार करता हूँ, क्योंकि लोगों की वो हालत नहीं है और लोगों का जो तौर तरीक़ा है वो बदल चुका है। एक भाई ने लिखा है, मेरी वालिदा के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, लिहाजा आप दुआ करें या इलाज बताएं। मैं हकीम या डॉक्टर नहीं हूँ, आप किसी अच्छे डॉक्टर से आप राबिता करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वालिदा को शिफाए कामिला आजिला दायमी नसीब फरमाए। और एक भाई लिखते हैं, हमारे वालिदा का इंतकाल हुआ है, तो क्या हम पहले हमारा उम्रा हम अपने तरफ से करें या उनके तरफ से करें? मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले आप अपना उम्रा करें,
اور یہ بھی کہ ایک مرتبہ مکہ چلے گئے تو پورے خاندان کی طرف سے آپ عمرہ کرنے لگے، باپ کا، دادا کا، پردادا کا، لکڑدا کا، سکڑدا کا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے۔ بہتر یہ ہے آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ان کے حق میں دعا کریں۔ تو یہ عمرے کرنا اور یہ طواف کرنا فلاں مرحوم کی طرف سے، فلاں مرحوم کی طرف سے، یہ کوئی ثابت چیز نہیں ہے۔ آپ اپنا یہ کریں، اور پھر اگر آپ کرنا ہی ہے اپنی دادی کی طرف سے یا اپنے والدہ کی طرف سے، مرحومہ کی طرف سے کرنا ہی ہے، تو پھر آپ کو کویت آئیں اور کویت سے انہی کے لیے جائیں، انہی کے عمرے کی نیت سے، تو انشاءاللہ یہ صحیح ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے نیک نیتی سے ایک عزیز کو قرض دیا اس کے ضرورت کے وقت، مگر کچھ اسباب کی وجہ سے وہ عزیز قرض لوٹانے سے قاصر تھا، تو میں نے اسے اس وقت صدقہ کہہ کر چھوڑ دیا، مگر وہ بضد تھا کہ حالات اچھے ہو جائیں تو میں اسے ضرور لوٹا دوں گا۔ اب اس کے حالات مجھ سے بہتر، اب اس نے مجھ سے بہتر گھر بنا لیا ہے، تو کیا اب میں اس سے قرض کا تقاضا کروں یا صدقے کی نیت سے جو میں نے پہلے ہی کر لیا تھا تو سمجھ کر چھوڑ دوں؟ آپ جواب دیں۔ بھائی آپ خود لکھ رہے ہیں کہ میں نے صدقے کی نیت کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ اس سے پوچھیں، اگر اس نے دے دیا تو وہ بات الگ ہے، لیکن آپ نے یہ صدقے کی نیت سے صدقے کی نیت کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، تو پھر چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ خود سے دیتا ہے تو بہتر یہ، چونکہ آپ نے صدقے کی نیت کی، تو اس جیسے ضرورت مند کسی انسان کو آپ وہ پیسے دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ایک خاتون کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، اگر کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے تو کیا وہ برباد ہے یا ہو رہا ہے؟ نہیں، میری بہن جس نے یہ سوال کیا ہے تو وہ بہت آباد ہے، وہ آباد ہے اور انشاءاللہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار جو تم کسی مسکین کو دیتے ہو، ایک دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار سے کسی کی گردن تم آزاد کرتے ہو، اور ایک دینار اپنے بیوی بچوں پر تم خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ اس دینار پر ثواب ملے گا جو دینار آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے، آپ حلال طریقے سے کما کر اگر آپ یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے، آپ برباد نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی ہوں گے۔ اور کسی بہن نے یہ بھی پوچھا ہے کہ گھر رہن پر لینا کیسا ہے، مزید وضاحت چاہتی ہوں۔ تو اگر مثلا کسی نے 1 لاکھ روپے قرض دیا اور گھر رہن رکھ لیا، رہن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں رہ رہا ہے، بلکہ پراپرٹی وہ انہی کے پاس ہے، لیکن گھر کے کاغذات یا گھر کے یہ جو بھی ہے یہ اپنے پاس رکھ لیا اور اس میں وہ گھر والا ہی رہ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے رہن رکھنا کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے یہ اندر یہ ہے کہ آدمی 2-4 لاکھ روپے دے کر کہ پیسے کو بیاج نہیں اور گھر کو بھاڑا نہیں، تو اس طرح یہ عام سا ایک چلن ہو گیا، حتیٰ کہ اچھے مولوی بھی اس میں مبتلا، تو یہ غلط چیز ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل سے ایک دوسرے کو قرآن کی آیت یا دعا بھیجتے ہیں اور بعد میں موبائل کے میموری فل ہو جاتی ہے تو اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو کوئی غلط نہیں ہے، اگر ڈیلیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ فرض نماز ہو رہی ہے اور میں آخری رکعت میں آیا اور میری 4 رکعتیں نکل گئیں، امام کو سلام پھیرنے سے پہلے میں شامل ہوا، اب میں اس میں شامل ہوں یا پھر دوسری جماعت کا انتظار کروں؟ یہ بدعت مصری لوگوں کی وجہ سے یہاں پر کویت میں دیکھ رہا ہوں۔ مثلا اگر امام آخری قیدے میں بیٹھا ہوا ہے تو بہت سارے مصری لوگ آ کر انتظار کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، نماز میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ کھڑے ہو کر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جو ہی السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ادھر یہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ اقامت شروع کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ جب تک آپ سلام پھیرنے سے پہلے بھی
آپ इमाम के साथ अगर मिल जाएं तो आपको जमात का सवाब मिल जाएगा। तो उसके सलाम फेरने का आप इंतज़ार ना करें और आप जमात में शामिल हो जाएं और इंशाअल्लाह आपको जमात का सवाब मिलेगा। एक साहब लिखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल दावत दिया है या उनकी उम्र कितनी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है कि वो अपने कौम में 1000 साल 50 साल कम रहे, यानी 950 साल वो रहे और 40 साल की उम्र में वो नबी बनाए गए। तो 910 साल तकरीबन उन्होंने अपने कौम को दावत दी। एक भाई लिखते हैं कि बैंक में जो ब्याज का रुपया मिलता है तो वो मैं चाहता हूं कि घर के सामने का रास्ता बहुत ख़राब है, इस पर पूरे गांव के लोग चलते हैं, क्या मैं इसको बनवा सकता हूं या क्या करूं। तो ये जो ब्याज का पैसा है ये गंदगी है, इसको पहले सच में फेंक देना चाहिए। मसलन कोई अगर गंदी चीज़ आपके घर में डाल दिया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले घर साफ करेंगे। तो इसकी सफाई ज़रूरी है। अगर आप गांव का रास्ता बना देते हैं तो अच्छी बात है, कोई इसमें हरज नहीं है। 8 रकात वितर पढ़ सकते हैं क्या मौलाना, ये बात मालूम होना चाहिए भाई को। वितर कहते हैं ऐसे अदद को जो कि तकसीम नहीं होता है, मसलन 1 है 3 है 5 है, ये इनको वितर कहते हैं। और जो ताक अदद है जो कि तकसीम होता है, 1 1 2 2 2 4 ये तकसीम होते हैं। तो ऐसे इनको ये जो अदद है, तो ये जो अदद है इसको जो तकसीम होते हैं तो, और ये जो तकसीम नहीं होते हैं तो उनको वितर कहते हैं। तो ये 8 रकात तो कभी वितर नहीं हो सकते। तो या तो 7 रकात आप लगातार पढ़े, यानी आप दरमियान में कभी किसी में ना बैठे, बल्कि 7 रकात पढ़कर आप बैठे और बैठकर आप सलाम फेरें। तो एक तरीका इसका ये हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही है कि 2 रकात पढ़कर आप 8 रकात पढ़े और उसके बाद 1 रकात या 3 रकात पढ़े, तो वो इंशाअल्लाह आपके वितर हो जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें या तो तहज्जुद की नमाज हो जाएगी और वितर भी आपकी हो जाएगी। लेकिन 8 रकात वितर ये वितर नहीं है। सर के बाल को ब्राउन कलर लगा सकते हैं क्या, काला नहीं लगा सकते। तो काला तो लगाना नाजायज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर मना किया है। अलबत्ता जो कलर के बजाय बेहतर ये है कि आप मेहंदी इस्तेमाल करें। अगर ब्राउन मेहंदी जैसे मैं लगाता हूँ तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन ये कलर वगैरह जो लगाते हैं ना, उससे क्या होता है, जो आपके बाल काले हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। वो क्योंकि केमिकल होता है, तो उसमें दवाइयाँ होती हैं। किसी मय्यत के लिए कब्र खोदने के बाद तदफीन के लिए ताख़िर हो जाए तो उस कब्र के पास निगरानी के लिए किसी को रखना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। कब्र की निगरानी क्या करें, कब्र अगर खुली हो तो उसकी निगरानी क्या करें, तो ये कोई चीज़ नहीं। तो एक भाई ने, मेरे मामू नूर अहमद जामई के भाई नूर मोहम्मद इंजीनियर साहब का इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इनको और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े बेहतरीन आदमी थे और हम लोगों ने खुद मौलाना ने वहाँ पर हम लोगों ने हमारे लजना की तरफ से एक मस्जिद भी कायम की और मौलाना के इश्राफ में वो मस्जिद बनाई गई और बड़े बेहतरीन थे और उनके ताल्लुक़ से आप सुन चुके हैं। जुमा के दिन अगर जुमा की नमाज में इतना लेट हो गया कि अगर जिस वक्त वो पहुंचता है तो इमाम तशहुद में बैठा हुआ मिलता है, तो क्या उसे जुमा की नमाज का सवाब मिलेगा या वो ज़ोहर की नमाज मुकम्मल करेगा? मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर किसी को 1 रकात मिल जाती है तो इंशाअल्लाह उसका जुमा हो जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स की 2 रकात चूक गई और वो तशहुद में आकर मिला है तो वो उठकर ज़ोहर की नमाज पढ़ ली। हज़रत आपसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरा एक सवाल ये है
کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ناخن ہاتھ کے دانتوں کے سے کاٹا کرتے ہیں. کیا اس طریقے سے کاٹنا صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ناخنوں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے. آپ ناخن اپنے دانتوں سے کاٹیں، یہ غلط طریقہ ہے. قرض لینے والا آدمی قرض لینے اور واپس کرتے وقت دونوں وقت بھی دعا کرے کیا مولانا؟ اگر کوئی بندہ قرض آپ کو دے رہا ہے، آپ اسے دعا دے سکتے ہیں، بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل میں، تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح جس وقت آپ قرض ادا کریں کہ بھئی آپ نے میری مشکل دور کر دی اور عین وقت پر آپ کام آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تو اگر دعا کرے تو کوئی غلط بات نہیں ہے اور اچھا ہے. اور جو آدمی اگر آپ پر کسی بھی طرح سے احسان کیا ہے تو ضرور اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے. اور ایک بھائی نے ایک بڑا عجیب سوال کیا ہے، وہ کون سے نبی تھے جو اپنی بیویوں کو گھر میں تالا لگا کر جاتے تھے؟ تو یہ ایک ضعیف روایت ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ ذکر کیا گیا ہے. تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت چونکہ خود ضعیف ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کو اپنی بیویوں کے اوپر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے وہ تالا لگا کر جائیں. یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے اور بلکہ غلط لگتی ہے. دعا کی درخواست ہے، میری بیوی کے لیے دعا کریں کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بہن کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری زوجہ ابھی تک پوسٹ کووڈ کے اثرات میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، اس کے چہرے پر سنت مبارک بھی نہیں ہے، یعنی داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جنازے کی دعا اور طریقہ معلوم ہے، تو کیا وہ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ لوگ عموماً نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، حالانکہ اگر واقعی بیٹا اس قابل ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے، اگر وہ حافظ اگر وہ عالم دین ہے وغیرہ، تو کوئی متقی پرہیزگار آدمی جنازے کی نماز پڑھائے. حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے سعید ابن مسیب میری جنازے کی نماز پڑھائیں، اور ایسے متقی لوگ اگر پڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر کوئی بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے پر بضد ہے لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ نماز پڑھا بھی دے تو ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی متقی پرہیزگار آدمی سے نماز پڑھائیں اور اس سے دعا کروائیں. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ یہ خاتون کی ڈیلیوری قریب ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن کی بات کہی ہے، اللہ رب العالمین آسانی پیدا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ولادت کا مرحلہ طے فرمائے. آپ بھائیوں کا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے اور علماء کرام کے بیانات کو سنا، تو اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کے مالوں میں جانوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں امت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ ان تمام پر شفا کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرمائے. اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ رب العالمین ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا فرمائے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.